study with me for the TESDA Caregiving NC2 assessment. Ang studihan ako ron will be the 5S of housekeeping or home care. So there are 5 different KS, no? So the first S, it means sort. So housekeeping man atong studihan or home care. So in sorting, we have to remove unnecessary items. So we have to find unsa pa ang mga magamit, dili na magamit, remove broken equipment, old files, tapos i-sort out, categorize ang mga gamit, ingana. So that's the first one, sort. The next one is straighten. So once we're done sorting out ang mga nasa balay, we have to straighten. So pasabot ana, we have to find a good home for the items that we need. So for example, kanang mga dili kayo ginagamit ng mga butang pero dili pa ilabay, okay, we have to put that in kanang container or part sa cabinet nga kanang dili kayo makabot kay talag sa man ginagamit, pero katong mga usual or common nga ginagamit dapat maoto ang mga dali ra makabot, ingana kay diba na sort out naman nato to, no, according to importance. So straighten na dayon, which means kadto kanang mangita og kanang i-organize siya according to importance. Tapos if needed kay pwede siya i-label or i-color code, ingana kay para kabulutaw which items are in what place, kung para dali lang nato mahinumduman kay kuan naman kabalo naman taasa murag na set siya in order ba, ingana. Next is to shine. Shine means to clean and inspect the workplace, or kanang pwede po i-fix any broken items, to clean properly, ingana. Next is to standardize. So sa standardize, it means mag-establish ta og rules for how to keep the workspace clean and organized. Importante magod to make a standardization of how things are done. So murag mao na ang SOP ba, or standard operating procedures, because if naay SOP in place, for example, no, naay ka ng bag-o nga gi-hire or naay mo pulis sa imuha sa duty, if there is an SOP in place, how things are done will be the same no matter kinsa ang nagatrabaho. So it's important to standardize. So di ba na mention nato to kaganina nga sa straighten kay murag i-organize nato accordingly nga dapit ang mga sa tubangan nga part sa cabinet ang mga usual ginagamit, tapos sa likod or sa ibabaw nga part sa cabinet nga di kayo makabot ang mga talag sa lang ginagamit. So that will be a part of the SOP nga ing ato pag-arrange ang mga gamit. So everyone knows nga ing ana ang arrangement. Gets ba? Tapos the last S is sustain. It means na we have to maintain the clean and organized workspace over time because we already have an SOP in place, diba? Gets na nato how things are going in terms of housekeeping. So it's important that we sustain that practice kay para over time kabalo na sa proper flow of how things are doing or of how things are going in a home setting. Gets ba? Di man kay ko kabalo ma-explain ay. Pero mga na ang 5S, okay? We have sort, straighten, shine, standardize, and sustain. So kato lang. Follow me for more TESDA Caregiving NC2 assessment reviews.